দিয়ে বলেন না যেন আওয়াজ মদিনায় যায়। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গৌসিয়া, মুশরিকুল্লাহ দরবার শরীফ, জশ্ন-ই-ঈদে মিলাদুন নবী, জশ্ন-ই-ঈদে মিলাদুন নবী, মুশরিকুল্লাহ দরবার শরীফ। আলহামদুলিল্লাহ, হামদে বাড়ি তালা দিয়ে শুরু করছি, শুনুন এবং সাথে পড়ুন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সালামের জবাব দিলে কি গুনাহ হবে? না। তাহলে আমি সবার কাছ থেকে সালামের উত্তরটা পেতে চাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আপনারা আমাদের সাথে গাইতে রাজি আছেন তো? তাহলে সকলে গাইবেন যখন আমরা ইশারা দিব। প্রভু আমার नहीं हो अल्लाह हमारे प्रभु अमर नहीं हो जहर तारीफ जगत अमर किसी शंका कुरान अमर भंका इस्लाम हमारी धर्म मुस्लिम हमारी परिचय अल्लाह 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 की जी पाई की हज़रत के भालोबेशे अल्लाह की जी पाईते चाय সবাই মোহাম্মতের আওয়াজ দিয়ে একসাথে বলি। কাজী নজরুল ইসলাম এই নাতি মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখেছেন আল্লাহকে যে পাইতে চায় হযরতকে ভালোবেসে। তো সেই কথাটি আমরা মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলাকে পেতে হলে আমার নবীকে ভালোবাসতে হবে।
সেজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে ইরশাদ করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ما شاء الله. ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم আসুন আমরা সকলে পড়ি আল্লাহকে যে পাইতে চাই আল্লাহকে যে পাইতে চাই হযরতকে ভালোবেসে হযরতকে ভালোবেসে আল্লাহকে যে পাইতে চাই আরশ কুরসি লৌহ কলম আরশ কুরসি লৌহ কলম না চাহিতে পেয়েছে সে হযরতকে ভালোবেসে হযরতকে ভালোবেসে হযরতকে ভালোবেসে আল্লাহকে যে পাইতে চাই আল্লাহকে যে পাইতে চাই রাসূল নামের রশি ধরে যেতে হবে খোদার ঘরে রাসূল নামের রশি ধরে যেতে হবে খোদার ঘরে নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মিশে হযরতকে ভালোবেসে হযরতকে ভালোবেসে আল্লাহকে যে পাইতে চায় আল্লাহকে যে পাইতে চায় তো মাশাআল্লাহ আজকে একটা খুশি সংবাদ দেওয়া আছে আজকে আমাদের জন্য দুইটা খুশি একটা হচ্ছে আজকে আমাদের প্রিয় হযরত প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জশ্নে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান হুজুর কিবলার কলিজার টুকরা প্রথম নাতি শাহ মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান ইলহামের জন্মদিন সবাই বলুন মাশাআল্লাহ ما شاء الله. তো আজকে দুইটা দল করতে চাই একদম মাঝ বরাবর একটা দল এহরামের নামে আরেকটা দল ইলহামের নামে আগে এহরাম ছোট জনকে দিয়ে শুরু করছি আমি তাকবীর দিব আপনারা বলবেন ইনশাআল্লাহ নারে তাকবীর আল্লাহ 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 হচ্ছে না তো আওয়াজ তো হচ্ছে না তাকবীরের সময় আওয়াজ হলো নাত পড়ার সময় আওয়াজ হচ্ছে না নবীন নাত পড়ছি মদিনায় যাওয়া চাই আওয়াজ একসাথে পড়বেন তো ইনশাআল্লাহ
হাত তুলি ইনশাআল্লাহ, সবাই হাতটা তুলি, দুই হাত তুলি। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैका या हबीब अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा या नूरुना ला सबाई अल्लाह 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 হচ্ছে না, একসাথে সবাই আল্লাহ 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 সবাই আল্লাহ 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 আরে যে আজকে महफिले এসেছে সোজা সে মদিনা গিয়েছে সুবহানাল্লাহ अरे जो आज इस महफिल में आए सीधा वो मदीना जाए अरे खुशियों का पैगाम लाया लाया आका का मिलाद आया सबाई बोलो अल्लाह 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 रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैका या हबीब अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा या नूरुना ला अरे चारों तरफ नूर छाया अरे आका का मिलाद आया सुबहानअल्लाह अरे चारदिके नबीर नूर ছেয়ে আমার নবীর মিলাদ এসেছে अरे खुशिर पैगाम নিয়ে এসেছে আমার রাসূল এসেছে বলো আল্লাহ 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 ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ या रसूल अल्लाह वसल्लु अलैका या हबीब अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा या नूरुना ला बोलो अल्लाह 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 हाँ पुकारो কি বলবেন মনে আছে তো ইনশাআল্লাহ पुकारो একটু আওয়াজ দিয়ে বল पुकारो माशाअल्लाह माशाअल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह সবাই হাত তুলে পড়ি या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा रहमत वाला नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद अरे सब मिलकर बोलो अरे सब मिलकर बोलो अरे जोर से बोलो चिल्लाकर बोलो मिलकर बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह त्रिभुवनेर प्रिय मुहम्मद एलो रे आज दुनिया
আইন সাগর আকাশ বাতাস আইন সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি যায় পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ सरकार की आमद दिलदार की आमद झंडे की आमद झंडे की आमद अरे नूर की आमद अरे पीछे बोलो अरे बोलो सब मिलकर बोलो चिल्ला कर बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नूर वाला आया है अरे सारे आलम जुरे बोलन ना सारे आलम हाँ सारे आलम हाँ कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह जब तक वो चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे जब तक वो चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे जब तक वो चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे बोलो नूर वाला आया है नूर लेकर सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह নবীর প্রেমে জীবন দিতে কে কে রাজি আছেন হাত তুলে ইনশাআল্লাহ রাজি আছি তো সবাই একসাথে বলবো জীবনের মায়া ছেড়ে দেব যদি নবী তুমি চাও ঠিক কি না জীবনটা কুরবান করে দেব হাত তুলি সবাই একসাথে জীবনের মায়া ছেড়ে দেব যদি নবী তুমি চাও জীবনটা কুরবান করে দেব যদি নবী তুমি চাও ও গো আরজি আমার এই জীবনে আরজি আমার এই জীবনে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ حبيبي يا حبيب الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا حبيب الله अरे जानी एक दिन मरोना मत আসবে কাছে তেরে সেদিন নবী তুমি আমায় দিও না গো ছেড়ে রাসূল দিও না গো ছেড়ে अरे जानी एक दिन সবাই একসাথে পড়ি জানি একদিন মরণ আমার আসবে কাছে তেরে সেদিন নবী তুমি আমায় দিও না গো ছেড়ে রাসূল দিও না গো ছেড়ে জীবনটা কুরবান করে দেব যদি নবী তুমি চাও জীবনের মায়া ছেড়ে দেব যদি নবী তুমি চাও ও গো আরজি আমার এই জীবনে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ
हबीबी या हबीब अल्लाह আরে সাহাবাদের যুগে যদি এই জীবনটা পেতাম, নূর নবীজির নূর চেহারা আপন চোখে দেখতাম। দেখতে রাজি আছেন কিনা? মন চাই কি চায় না নবীকে দেখতে? একসাথে মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে বলি স্বপ্নে এসে নবীকে দেখাবে ইনশাআল্লাহ। সাহাবাদের যুগে যদি এই জীবনটা পেতাম, নূর নবীজির নূর চেহারা আপন চোখে দেখতাম, রাসূল আপন চোখে দেখতাম। টুকরা করে দেব জীবনের মায়া ছেড়ে দেব। জীবনের মায়া মনে অনেক বেশি, ছাড়তে মনে কেউ চায় না, তাই তো গলার আওয়াজও বের হয় না। চান তো ইনশাআল্লাহ? টুকরো করে দেব নবী তুমি যদি আরো আওয়াজ হবে, জীবনের মায়া ছেড়ে দেব। আর দিয়ামন একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবি ইয়া हबीब अल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह हबीबी या हबीब अल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह हबीबी या हबीब अल्लाह। আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনেক শান লিখেছেন নবীজির শানে। একটা পড়ে শোনাবো, শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ? আলা হযরত সবাইকে চিনেন তো? ওনাকে চিনেন? কে কে চিনেন একটা হাত তুলে দেখি। মারহাবা, সবাই দেখেছি। ওই যে উনি চিনছেন না? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। ऐसा पढ़ी, चमक तुझसे सब पाने वाला दे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला दे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखे कर अब रहमत, बरसता नहीं देखे कर अब रहमत, भदो पर भी बरसाने बरसाने वाले, भदो पर भी बरसाने बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। अरे भर दो झोली। মাশাআল্লাহ ভালো লাগে? भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। নবী দরবার থেকে কেউ খালি হাতে যেতে চায়? আমরা যেতে চাই? চাই না। তো ইনশাআল্লাহ সবাই একসাথে বলি, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरे ताजदार
मदीना भर तो झोली मेरे सरकार मदीना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली अब मुझे तो मरदे हैं आंसू दिल दिए मैंने बरदो सलामो जब तलक तू पना देना दिल की दर्स तेरे ना जाऊंगा खाली वर्द छोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली নতুন শায়েরকে দেখে মনে হয় সবাই চুপ হয়ে গেছে ভালো লাগছে না দিয়ে দিব কথা বলছেন না কেন দিয়ে দিব একটা পরিচিত নাত পড়ি ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ वो मेरा नबी मेरा नबी आवाज দিয়ে मोहब्बत जज्बा দিয়ে বলি না वो मेरा नबी मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है 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 अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक वल्लैल से हुए वरफ़अना लक ज़िक्रक जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है अजियाशी अच्छी ওই আজি গাছি আছি হযরত কেবলার পাক দরবারে কবুল করো আল্লাহর ওলি আমরা সবাই রে আজি গাছি আছি সব একসাথে পড়ি আজি গাছি আছি হযরত কেবলার পাক দরবারে কবুল করো আল্লাহর ওলি আমরা সবাই রে বলো আল্লাহ আল্লাহ বলো আল্লাহ আল্লাহ Allah ho 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 কৃষ্ণায়ের কাস্তনায় আমার হুজুর কেবলার নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায় পাগল কৃষ্ণায়ের কাস্তনায় হযরত কেবলার নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায় আরে মন চিন্তা করে পায়ের পালায় আমার হুজুর কেবলার নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায় বলো আল্লাহ हो अल्लाह हो बोलो अल्लाह हो 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 अरे सिंहासन साजाइया রাখবো তোমায় শোভাইয়া সিংহাসন সাজাইয়া রাখবো তোমায় हरि कारो रे जाइते दीदाम नारे मुर्शिद तो हमारे पाइले नयने राखिब नयने राखिब मुर्शिद तो हमारे पाइले नयने राखिब রাখিব রে মুর্শিদ তোমায় পাইলে নয়নে রাখিব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।